नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय महालक्ष्मी जय माँ। आओ नमस्कार सांग माने। जय श्रीराम जय जगन्नाथ। मु तो कहवाटा अभ्यास जाइए जय श्रीराम जय जगन्नाथ। आज है माँ लक्ष्मी व्रत गुरुवार। आज माणबसा गुरुवार। तो मु सका उठी देखो 3:30 उठिली। पानी टिके गरम करदेली कहीं सर्दी ठंडा होगी पूरा मुंड बहुत ओजन ओजन भी लगुच। बहुत सारा चलची आ कौन कहि सर्दी जदि है जबरदस्त सर्दीटा है माने भाभी पारे आपण मैंने जापे केमती कौन परिस्थिति थाए मनीषर। तो से गरम पानी टिके करके गाधुआ पाधुआ सारी तापर कबाट खोलिकी देखिली टिके मो झोटी चिता केमती कौन अच्छी कहीं खोला मेला एरिया आपण मानक बहुत थर मु कही सारी। खोला मेला एरिया कुकुर माने माड़ बुलू था आसिकी घोषाड़ी पकई ना तो आउ तापरे सुनसान सांग माने से बाहर टिके पानी फाणी छिंचीदेली माने झोटी चिता माड़िकी जाइए कुकुर को आउ कौन जना थी ना किए आउ बाहर पानी टिके न छिंचिकिना हेले कौन पूजा करी से पानी टिके छिंचीदेली। तापर हजबैंड को कहले टिके तुम ये बस मु पूजा कर दिए कहीं सुनसान आउ अंधारू अंधारू मुझे पूजा करदे आज। आउ 3 पाली जो थिला से समय मु भल भाव पूजा कर पार नी माने बाहर को पूजा कला बेलू को दिन हो जाता माने सकाळ पूरा उज्जवल पलि आसला उज्जवल हो जाता से मु पूजाटा करूली। किंतु से 3 पाली गोटे अलग प्रकार थिला जेहेतु यहाँ शेष पाली टिके माँ को दयारू जल्दी निद भी खोलीगला आ टेंशनटा थिला ना जल्दी टिके करिवार थिला से मु जल्दी पूजाटा सारदेवी। जेहेतु मो झी मो हजबैंड 2 जन जाक जीवे ये जीवे ऑफिस जीवे से जीव सॉरी स्कूल जीव तो से आखि आगे रखिकी सबू कम ठाकुर पूजाटा गुरुवार दिन ठाकुर पूजाटा टिके समय ही लगे। घर ठाकुर पूजा सारदेली बाहर पूजा करके नहीं कि आसिले माँ को डाकिकी एमती तो कहती ना माँ को आस माँ बस बोली कहती सेमती ये आसन बिछेदेली घर ठाकुर पूजाटा सारदेली। तापर माँ लक्ष्मी पूजाटा आरंभ करी जहाँ जी जानी से करी सांग माने जोटा कि मो माँ ठू शिखी छोट बेलू माँ घर थिला समय माने से समय गोटे अलग थाए से लाइफ गोटे अलग थाए माँ घरे माँ ठू जहाँ शिखी मु छोट थिला समय ही मत पूजा प्रति बहुत आग्रह मत बुधवार दिन काम किसी भी बाधे नहीं सबू काम आराम से कर दिए मु। तापरे गुरुवार पूजाटा भी मु शीघ्र ही उठिकी माँ घर थिला समय पे मु आग उठिकी धूप दीप सबू रेडी करदेवी सबू ये करदेवी तापरे मो माँ उठिकी धूप दीप जलैबे आ पूजा करेंगे कहीं मो माँ को ईसनफुलिया प्रॉब्लम थिला एबे भी अच्छी से नुआ नुआ आरंभ होता ना आउ ठंडा मसरे तो मार्गशीर मास गुरुवार पड़े ठंडा दिन रे ठंडा मास कहूँ ठंडा दिन रे तो मो माँ उठिक गाधे पड़ो ना ताको से खाली छिंकिब छिंकिब कंटिन्यू छिंकिब लगातार छिंकिब ता देह भल रोन से मत उठिकी माने मु उठिकी मो माँ को दयारू माँ लक्ष्मी कृपारू मत से माने सुजोगटा मिलूला मु आउ निजको कंट्रोल कर पार नथिली। मु समस्त आम साही पड़ोसा समस्ते कहते कि तुम झील एत सारा कौन एमती पूजा बढ़िया करदे आम झील मैंने शोचते 8टा बेलू उठिकी से खाली स्कूल जावाई रेडी होते जाऊँच किंतु किसी करना समस्त नजरटा मो उपर ही थिला सबू माँ मौसी मानकर आंटी मानकर। तो सेमती मो माँ बहुत खुशी जाऊला कि मो झील करुच्ची बोलिकी जिते हेले भी झील पिलाटा झील पिलार सबू नीतिकर्म धर्म सबू करने कथा शिखा कथा घर। तो सेमती सांग माने मो लाइफटा सेमती ही बीतला आ मते माँ माने लक्ष्मी माँ गुरुवार पूजा आसीगले मते बहुत आनंद लगे बहुत मजा लगे बहुत खुशी रे मो आरंभ करे जहाँ जी देइछन्ते माँ देइछन्ते। आउ तापरे शाशुघर जिते बाहा की गली शाशुघरे मो शाशु नाहांती आउ शाशुघरे गाँव रे भी मो एते समय रही नाही एमती पूजा पार्वण समय तो केबे भी रही नाही सेठी। तो जानी भी कौन केमती कौन करचन्ते केमती कौन किए कौन करची किए कौन करची कहीं तो मते केबे कहंती नाही निजर बोली शाशु जने थिबे माने से बुझेबे आज दिन रे करिवार आज दिन रे एमती खाइबार एमती धर्म कर्म सबू किछि बतेइबे निज कुल धर्म रे जहाँ किछि अछि सबू किछि बतेइबे किंतु अन्य लोक माने कोन बतेइबे कि से सबू से कले केते न कले केते कहिबे तार इच्छा से एमती कहिबे आमर कौन जाउची ता घर ता द्वार आमर कौन जाउची एमती कहिबे
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ସେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ବା କହିବାକୁ ଯିବି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ପୂଜା ତ ସରିବନି, 3 ଧୂପ ଯେହେତୁ ହେବ, ବାଳ ଧୂପ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଟିଭିରେ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମେନ୍ ପର୍ବ, ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଆଉ ପୁରାଣ ବିନା କ'ଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ପୁରାଣ ଟିକେ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛି, ଶୁଣିଦେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହି ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ ସକାଳୁ, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। 2 ଜଣ ହରବର ହେବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରବର ହେଇକିରି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବ୍ରତ ଉପାସ ଓଷା ବ୍ରତ ବା ପୂଜା ପାଠ ଦିନ ଘରୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଘରର ଲୋକ ଯଦି ଯିବେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରତ ଉପାସର ବା ସେ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ଫଳାଫଳ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ମନ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ତ ଆଉ କ'ଣ ପୂଜାରେ ମନ ଲାଗିବ? ତ ସେଇ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ତାର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ, ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ସେ ଗଲା, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଟ ରୁଟି ବନେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିନଥିଲି, ମାନେ ଇଟଲି ଫିଟଲି ବନେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବତୁରେଇ ନଥିଲି କି ବାଟି ନଥିଲି, କିଛି କରିନଥିଲି। ବତୁରେଇ ଥିଲେ ତ ବାଟିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗରମା ଗରମ ଶୀତ ଦିନ ନା, ଗରମା ଗରମ ରୁଟି ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ବି ସାଧା ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ମାନେ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଖଟା ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଡାଲି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା କରିବାର ଅଛି। ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ସେତିକି କରୁଛି, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୁଟି 2 ପଟ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ଶାଗ ଟିକେ ବାଛିକି ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ସେ ଆମର ବାଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସିବେ ଶାଗ ବଜାରରୁ ତୁରନ୍ତ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଅଟଗାଳି ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏଥରକ ଆଉ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ନାହିଁ, ଅଟଗାଳି ବି ସେ କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। କେହି କ୍ଷୀର ପକାନ୍ତି, କେହି ସେମିତି ବି ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ଦେଇକିରି ବନେଇଛି। ମୁଁ ଅଟଗାଳି ଆଗରୁ ବନାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଟଗାଳି ତା ନାଁଟା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀରି ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ବନେଇ ଦେଉଛି, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡା ପାଇଁ ସେଇଟା କରିକି ଜନ୍ତଣି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଟଗାଳି ସେଇ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ହିଁ ବନେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ମାଜିଲେ ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟରଲି ସଫା ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତ ସେଠି ମିଶିଯିବ ନା, ସେଟା ବି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଅଟଗାଳି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବନାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା। ପିଠାପଣା ବି ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଭଲସେ ଜାଣିନି, ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କରିପାରିବି, ବାକି ସବୁ ପିଠା ମୋର ଗଡ଼ବଡ଼ ହିଁ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ବାଇଚାନ୍ସ ହିଁ କହିବି, ବେଳେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହିଁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ସବୁ ପିଠା ଧନ୍ଦାରେ ଆଉ ପଶିଲି ନାହିଁ। ଏଠି ଖାଲି ସିମ୍ପଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସେଇଟା କଦମ୍ବ ମଣ୍ଡା, ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତାପରେ ଅଟଗାଳି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ଅନ୍ନଭୋଗରେ ଯାହା ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ବି ସେଟା ବନାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟଗାଳି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ, ମାନେ ସବୁ କରିକି ଭୋଗ ରାଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ସେଟାକୁ ତ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିହେବନି ନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଗଢ଼ି ଦେଉଛି। ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେବି। ଏତିକି କଲାବେଳକୁ 10ଟା ବାଜିଥିଲାଣି। ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବି ମୁଁ କିଛି ବି ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ମୋ ହାତଟା ତ ବହୁତ ସ୍ଲୋ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେତେ କାମ କଲେ ହେଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ହିଁ ମୋର ଚାଲିଥାଏ ଦିନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିକି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଟଗାଳି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବସେଇଛି, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସିଝିଗଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଟଗାଳି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ମଣ୍ଡା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି, ଧୂପ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଅନ୍ନଭୋଗଟା ଦେବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ନଭୋଗଟା ଚଢ଼େଇ ଦେବି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାଏ।